ہم تو الزامات بہت لگاتے ہیں دوسروں پہ، دوسروں پہ الزامات ہم بہت لگاتے ہیں کہ فلاں یوں اپنے گریبان نے کبھی جھانکا کہ ہمارے اندر کیا کمزوری ہے جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ رہے ہیں؟ ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہم پیچھے کیوں رہ رہے ہیں؟ کیا وجوہات ہیں؟ کیا مسئلے آتے ہیں؟ کیوں نہیں بڑھ سکتے آگے؟ کیا ہمارے راستے بند ہیں؟ کھلے ہوئے؟ سیکرٹری صاحب کی پرچی تجھی بھی آ گئی تھی اس گل نہ اتنے ختم کرا بھی انشاءاللہ اللہ نمو خود تو کہ پیچھے کابرین بیٹھا ہوا ہے وہ عوام کو اور تمام مشران کو شکریہ ادا کروں کہ ان نے بہت تھوڑا جو وقت تو مختصر جو سیکرٹری کا ساتھ ہوتے برحال زندگی رہی. اس میں ہم نے جو اپنی پارٹی کا پیغام آپ تک پہنچانا ہے اس پہ اسی موضوع پہ بات کریں گے انشاءاللہ. اور سب سے پہلے میں آپ تمام بھائیوں کا جو مانسہرہ، بٹگرام، شانگلہ سے، بنیر سے جو لوگ بھائی آئے ہوئے ہیں تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ہماری پارٹی کا بنیادی مقصد جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا، پارٹیاں تو بہت ہیں پاکستان کے اندر، بہت پارٹیوں نے پاکستان میں کام کیا. گزشتہ 75 سال سے جو پارٹیاں ہم پر مسلط ہیں جنہوں نے کام کیا وہ تمام آپ لوگوں کے سامنے ہے. جو ملک ہم سے ایک دن بعد آزاد ہوئے وہ آج ہم سے 100 سال پہلے ہیں، وہ ہم سے 100 سال آگے ہیں. اور خاص طور پر جو ہمارا غریب طبقہ ہے، متوسط طبقہ ہے، وہ کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب سے غریب اب ہوتا جا رہا ہے. اس تمام نظام کو بدلنے کے لیے، اس تمام نظام کو ختم کرنے کے لیے ہم نے غریب طبقہ کے لوگوں کو جمع کیا. غریب طبقہ کے لوگ ہم لائے، غریب طبقہ کے لوگوں نے یہ پارٹی بنائی. متوسط طبقہ کے ہم سمجھتے ہیں کہ غریب کے مشکل مسائل کیا ہیں، تو یہ پارٹی آپ کی پارٹی ہے اور یہ تمام متوسط طبقے پر مشتمل ہے. اور یہ انشاءاللہ اس کا پہلا منشور یہ ہے کہ یہ غریب عوام اور اپنے اپنے حلقے کے جتنے بھی غریب لوگ ہیں ان کی خدمت کرے گی اور مسائل کو حل کرے گی. دوسری بات، جیسا کہ ہم یہاں پر اکثریت ہماری جو بیٹھی ہوئی ہے دیہاتوں کے لوگ ہیں، ہمارے جیسے بٹگرام ہے، شانگلہ ہے، بنیر ہے، ضلع مانسہرہ ہے، آپ لوگوں کو اپنے مسائل کا پتہ ہے آپ کن کن مسائل سے دوچار ہیں. کوئی دور تھا جو ہم پر خان مسلط تھے، خوانین کو ہم نے توڑنے کے لیے ہم آپ لوگوں نے اپنے نمائندے چنے کہ آؤ بھائی ہم ان کو چھوڑتے ہیں، تم ہمارے کام کرو. وہ آ کر بن گئے آپ پر سردار. خان سے جھوٹی سردار کے آگے ہم چڑھ گئے. آپ نے ہمارا بچہ پڑھتا ہے، ہمارا بچہ بڑی مشکل سے تعلیم حاصل کرتا ہے، غریب والدین ہیں، نوکری کے لیے ان کے بعد جاتے ہیں، سعودی عرب کا راستہ دکھاتے ہیں. یہ تمام تر جو ہمارے لیڈر ہیں اس وقت ہماری قوم کو بھی لیڈ کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ان کی اپنی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کر نہیں پائے. ان کو قوم نے یا ان کو عوام نے جو ذمہ داری دی تھی وہ اور تھی، مگر یہ ایک اپنے کاج گجر ہوں گجر تو گجر میں نہ ووٹ دئیو ورنہ تینا خان مار چھوڑے کو، ایک عجیب سا ڈر بیٹھا دیا ہے. اس ڈر اور خوف کو ختم کرنے کے لیے ہم آپ کی خدمت کے لیے آئے ہیں. آپ کے نچلے طبقے سے اور پورے پاکستان کی پارٹی ہے، یہ کسی ایک حلقے کا نہ کوئی جاگیردار ہے نہ کوئی سردار ہے. پورے پاکستان سے ہمارے نمائندے ہیں یہاں پر، پورے پاکستان سے ہم الیکشن لڑیں گے، پورے پاکستان کے ہمارے مرکزی لوگ ہیں، ہر صوبے کے اندر ہمارے عہدیدار ہیں، تحصیل ضلع یو سی وی سی تک ہماری انشاءاللہ تنظیم سازی شروع ہے. اور ابھی بہت مختصر ٹائم ہے اور ہماری نئی پارٹی ہے. ہم اس کے لیے اتنا ہمارے پاس وسائل نہیں ہے کہ ہم پورے ملک کے اندر اس وقت ہم کینڈیڈیٹ کھڑا کر سکیں، مگر جہاں جہاں سے ہم نے کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے ہیں وہ انشاءاللہ ہم کھڑے کریں گے. اور آئندہ بلدیات کے اندر انشاءاللہ ہم پورے پاکستان میں الیکشن میں حصہ لیں گے. کراچی سے بھی ہم بلدیات کے اندر پورے پاکستان میں اور کراچی کے اندر انشاءاللہ ہمارے آپ لوگ انشاءاللہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے بلدیات کے اندر. جو ہمارے بھائی کراچی میں رہ رہے ہیں ہم انشاءاللہ ان کو ٹکٹ دیں گے.
वो कराची से लड़ेंगे, पूरे पाकिस्तान से हम बल्दियात एक ऐसा इदारा है निचली तबका का है, और हमारे मसाइल भी वहाँ ही हैं जो हम जिस पर नज़र रख सकते हैं, जहाँ हम हल कर सकते हैं। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने पूरे पाकिस्तान से बल्दियात का इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। आज जो ये कन्वेंशन मुनक़िद किया है, मैं सईद अज़ीज़ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उसकी काबीना को भी, जो इतना बड़ा इज्तिमा इन्होंने आज मुंतखब किया, उसमें मुझे हाज़री का मौका मिला, जो मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। अब तकरीरें तो बहुत सारी हो गई हैं, तो बात अगर तकरीरों से इनकलाब आता है तो तकरीरों पे ख़त्म कर देते हैं। बात तकरीरों से इनकलाब नहीं आता, इनकलाब हमली काम से आता है। जब तक आप हमली काम नहीं करेंगे उस तक कोई इनकलाब नहीं आएगा। यहाँ पे मौलाना तौला सादी साहब ने बात कह दी कि यहाँ से हम तकरीरें सुनते हैं, बाहर निकल जाते हैं, फिर एक दूसरे की टांगें खींचते हैं, हमसे क्या मिलता है, हमें क्या मिलता है। असल में 75 या 76 साल से ज़िला बड़ेग्राम के अंदर जो गुजर कौम का हाल है अल्लाह बेहतर जानता है। हमेशा गुजर कौम दूसरों की ढाल बनी है, दूसरों ने गुजर कौम को आगे लाकर अपने मकासद पूरे करके फिर उनसे मुंह मोड़ लिया। जब 5 साल गुजर जाते हैं, फिर 5 सालों के बाद फिर उन इलाकों का दौरा करते हैं, वहाँ जाके फिर नमाज जनाजा में शिरकत करते हैं, फिर वहाँ जाके ताज़ियत करते हैं, उसके बाद जो है ना गुजर कौम उसकी तरफ माइल हो जाती है। तो इस तरीके से अगर निज़ाम चलता है तो बेहतर ये है कि जब कोई नई पार्टी आती है ज़िला बड़ेग्राम में या गुजर कौम के नाम पे कोई भी कन्वेंशन मुनक़िद होता है तो शुरू में बड़ी खुशी होती है। उस खुशी को हम अपने दिल में लेके बैठते हैं, तमन्ना करते हैं कि भाई अब हमारी कौम जो है ना तरक्की करेगी। जब हमारी कुछ अरसा जो ये नारे हम सुनते हैं और कुछ अरसे बाद जो ये नारे बंद हो जाते हैं, फिर हमें मायूसी के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, सबसे बड़ा इत्तेफाक और इत्तेहाद है। अगर इत्तेफाक और इत्तेहाद करना है, एक कौम बनना है, उसके बाद जो है ना आपने हमली काम करना है। मैं आपसे एक बात मुख्तसर करना चाहता हूँ। स्टेज पर बहुत लोग आए, बातें की, माशाल्लाह सब ने ज़बरदस्त बातें की, सब ने एक कौम की इत्तेफाक की बात की, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ हम गुज्जर कौम जो है हमेशा के लिए दूसरों लोगों की ग़ुलामी करते हैं। सबसे पहले मैं अपने आप को पेश करता हूँ, मैं भी दूसरी पार्टी का रुकन हूँ, दूसरी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन ये नहीं करनी चाहिए। आज से बाद इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अपने गुज्जर कौम के साथ खड़े हैं और खड़े थे और खड़े रहेंगे। और मैं अपने तकरीर को इस शेर पे ख़त्म करना चाहता हूँ। मड़ में गोरे मगण जोंदे यमरा बेदार बशम, मड़ में गोरे मगण जोंदे यमरा बेदार बेशम, और खस में गोरे मगण अग्यार अस्ता दस्तर को खार बशम। तो मेरा ये पैगाम है कि नौजवान, मैं चेची कौम से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं जनूबी बटमोड़ी से हूँ, मैं ज़िला बड़ग्राम जनूबी बटमोड़ी से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज के बाद ये पैगाम कराची के अंदर सईद अज़ीज़ चौहान ने आज कौम को एक शानदार, एक अज़ीज़ गुजर कौम के एक इस्तकबाल यहाँ मुतहद किया है। इसी तरह मैं आज के बाद अपने नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, आज के बाद गुजर कौम किसी तरह की ग़ुलामी नहीं करेगी। और ऑल पाकिस्तान खोखर वेलफेयर फाउंडेशन से मेरा ताल्लुक़ है और मेरे चेयरमैन साहब नियाज़ अहमद खोखर साहब भी मौजूद हैं, मोहम्मद इकबाल शामी साहब भी मौजूद हैं। तो माशाल्लाह जितने भी लोग बैठे हैं, सबसे पहले तो ये जो साउंड प्ले कर रहे हैं इनके लिए क्लैपिंग कर दें। अगर ये ना होता तो आपके कानों तक आवाज़ ना जाती। प्लीज़ ज़रा इनके लिए क्लैपिंग कर दें। और जितने भी लोग यहाँ बातें कर गए हैं, माशाल्लाह बहुत सुलझी बातें कर गए हैं कि इत्तेफाक का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये इत्तेफाक नहीं होगा, कड़ी से कड़ी मिलती है, तो गार्डन के अंदर देखें कि हाथी भी बांधा हुआ है। तो इत्तेफाक का होना बहुत ज़रूरी है। और मैं निहायत मशकूर हूँ जनाब सईद अज़ीज़ चौहान पीके बड़ग्राम उनका कि उन्होंने आज अब इतने बड़े प्रोग्राम में हमें इनवाइट किया है। और अहमद वज़ीर चौहान साहब का मैं पूरा मेरा फाउंडेशन उनके मशकूर हैं
अल्लाह ताला इसी तरह इत्तेफाक कायम रखे आप लोगों में, और हम पूरी कौम, पूरी गुज्जर कौम के साथ हैं और इंशाअल्लाह साथ रहेंगे। आपको मैं, मेरे चेयरमैन साहब, मेरी पूरी कौम, जब भी आप आवाज़ देंगे तो इंशाअल्लाह हम दौड़ते हुए चले आ जाएंगे। अवामी डेमोक्रेटिक पार्टी हमें ज़हनी गुलामी से आज़ाद करने का पैगाम देती है, क्योंकि हमें उन जागीरदारों और जालिमों ने ज़हनी तौर पर गुलाम बना रखा है। ए खाकी नशीनों, उठ बैठ के वक्त करीब आ पहुंचा है। ए खाकी नशीनों, उठ बैठ के वक्त करीब आ पहुंचा है। जब तख्त गिराई जाएगी, जब ताज उछाली जाएगी। मेरी अवामी डेमोक्रेटिक पार्टी की नौजवानों, इन चंद खानदानों ने पाकिस्तान की आज़ादी से लेकर आज तक ये हुकूमत की है और करती चली आ रही है। माजी में उन्होंने जो मुल्क के साथ किया और जो आवाम का हशर किया है वो सब लोगों के सामने है। माजी में उन्होंने सब खानदानों के साथ जो किया है तो वो आप लोगों के सामने है, और उन्हीं खानदानों का साथ दिया। अगर आप हम लोगों ने इन्हीं खानदानों का साथ दिया तो बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और जो शऊर अवामी डेमोक्रेटिक पार्टी लेकर आई है वो इंसाफ, सेहत व तालीम, माशी व खुशहाली चाहती है और बेरोजगारी का खात्मा करना चाहती है।